मोर इवी के ब्लॉग्स रे स्वागत करुचे। आज है श्रावण मासर पहला सोमवार और आमे जाऊँ अशोक और मुई इवी चूरा पहाड़ आम कलाहांडी फेमस मंदिर महापुरु जेन स्वयं आविर्भाव होन आपण मान के नौचु से नके आमर संगे चलुन आम यहाँ बरलागुड़ा वर्ष इन आम प्रहरी है खरा मसरे छुआ जाऊँ सिद्धि विषय तार माने ख्याति विषय डाल बागा भी आसती है आम तो नहीं देख पारता है आसन प्रत्येक वर्ष लोग मैंने आसन और आसी प्राय से मतलब लगुच आसी ना आप देखा भी है तो अपन मैंने नजारा टे देखनी न पूरा माने केते शांति लगती सत कथा कस मंदिर गले गोटे सब माया मोह लोक जहाँ भी नहीं रही सब हो जाए गोटे अलग फिलिंग्स अलग दुनिया अलग डायमेंशन के आसला पर लगे सत कथा है भगवान किसी करुणा नहीं थे से किसी नहीं लगे आटा आम बद्री गज बहुत वर्ष तक टे कम लोक आई वर्ष ना अलग वर्ष बहुत लोक फाइनाली आम पहुँची गलु अशोक आज्ञा मुझे जाऊँ आग के मंदिर के बहुत लोक मैंने आई बहुत बहुत दूर लोक मैंने नरिया नहीं धरी पार सरला मैंने देखिए भिड़ मैंने लगे रही देखो फिर भी पूजा कर खाली दर्शन पाइले पूजा पाठ तो कर नहीं जाने मुई खाली एंता प्रत्येक वर्ष इन चूरा पहाड़ ने शिवरात्र बा बोलबम टाइम रे सब वर्ष भिड़ आसी अपन मैंने आज पहला सोमवार जो लोग मैंने टिके कम आई टाइम भी होगा लोग मैंने आसिक रात 3 बजे फास्ट दिन तो आप के प्रत्येक वर्ष आसन ना ना जहाँ भी जानी अपडेट आम प्रत्येक वर्ष बोलबम भी करूँ यहाँ मंदिर के तो नहीं जान बोल तो जानला पूर्व पूर्व देवी पूजा पाठ बहुत बहुत धन्यवाद आइए किसी कहला आप पहाड़ फिर केता चूरा पहाड़ चूरा पहाड़ आगे रत्नगिरी थी गौश्याम दत्त लोकटे राजनीति कर सत्य जुगे नरसिंह महापुर राजनीति करते हिरण्य के विधान कर गंगा अच्छन सत्य जुग वाला त्रेतया जुगे राम झूला लक्ष्मण झूला हनुमान झूला अच्छन गुंफा अच्छी सीताकुल अच्छी उपरे मठ अच्छी बन अच्छी माने प्रत्येक चूरा पहाड़ 4 जुग हो गला 4 जुग हो गला तार माने एबे कली जुग चली 3 जुग कली गला खाली न शिव भगवान खाली पूजा पाठ नहीं अलग 108 लिंग अच्छन शिवंकर उपरे ने तले 2टा लिंग अच्छन धवलेश्वर काली प्रत्यक्ष महादुर्गा अच्छन माँ चंडी अच्छन भुवनेश्वरी अच्छन 4 चूरसी देवता अच्छन दशम विद्यायिका होती माँ पूर्व पुरुषा एंती शिवलिंग पूजा होती अन्य आप कहले भी 108टा शिवलिंग अच्छे बोली पूजा पूजा होती गुंफा अच्छे गंगा अच्छन से नरसिंह महापुर अच्छन पूजा होती मंदिर अच्छे शिवलिंग अच्छे शिवलिंग क्या
ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠ ବସେ। ଧବଳେଶ୍ୱର ଏଇ ଶିବଲିଙ୍ଗର ମାନେ ମନ୍ଦିରର ମହତ୍ତ୍ୱ କାଣା? ମହତ୍ତ୍ୱ ଏଇଟା ଗଦଳାଝରମ ବୈରାଗୀ ଏ ଲୋକ ଋଷିମାନେ ବୈରାଗୀ ଥିବାରୁ ବୈରାଗୀ ଥିବାରୁ ଏକା ବୈରାଗୀ ମଠ ହେଲା ଗଦଳାଝରମ ବୈରାଗୀ ନିକଟ ଅଛି କୁଟରା ଚୌକ। ଶୁଣିବାକୁ ଆମେ ପାଇଛୁ ଯେ ଯାହା ବି ମନସ୍କାମନା କଥା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସିଛି ଯେନ୍ମାନେ ବୈଦ୍ୟକ ଅଛନ୍ ବା ଛୁଆ ପିଲା ଦିନେ ପାଇବା କିମ୍ବା କିଏ ବାହା ସାନି ସବୁ ପୂରଣ ଅଛି। ପୂରଣ ହେସି ସବୁ ଯିଏ ଯେମିତି ଫଳ ମାଗବା ସେମିତି ଫଳ ମାନେ ପୂରଣ ହେସି। ତ ମାନେ ସରକାର ସରକାର ଏ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛି କି ନାଇଁ ଦେଲା ଦେଇଛନ୍ କାଣା କାଣା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରା ଘରମାନେ ଦିଆରେ ଦେଇଛନ୍ ହେଠି ଧୀରେ ଧୀରେ করে ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ମାନେ ସେ ବଡ଼ପତ୍ର ଯେନ୍ ଅଛେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଡ଼ି ହବ ବୋଲି ସେଟା କେତେ ଦୂର ଯେତେ ସୁଯେ ହେଲେ ତ ବାବା ଏବେ ତ ନେଇ ହେବା ତାହେଲେ କହିବୁ ଚାଲିଛି ହେଠି। ଆଉ ଚୂରା ପାହାଡ଼ର ନା ଚୂରା ପାହାଡ଼ କେନ୍ ହିସାବରେ ହେଲା ବାବା? ଚୂରା ପାହାଡ଼ ଚୂରା ପାହାଡ଼ ନା ଚୂରା ପାହାଡ଼ ଚୂରା ପାହାଡ଼ ଯେନ୍ତା ସତ୍ୟଭାମା କି ଲୋକ ହରିକର ନେଉଥିଲା ଗୋସିଓ ରାଜୁତି କନ୍ଦ ରାଜା ବୁଝିଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ ସାନ ପିଣା ଉପର ପିଣା ଗରିବଶାଲ ହାତୀଶାଲ ସବୁ ଉପରେ ଅଛେ ଏ ଲୋକ ସତ୍ୟଭାମାকে ହରିକର ନେଉଥିବାରୁ ତାର ନାଁ ହେଉଛି ଚୂରା ମାନେ ଚୂରେଇ କରି ନେଲେ ଚୂରା ଚୂରେଇ କରାହେଲା ତାପରେ ଲୋକମାନେ ସେ ପ୍ରନାଉନ୍ସିଏସନ ହିସାବରେ ନା ଚୂରା 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 ବୋଲି କରି ଯେନ୍ତା କି କଲ୍ୟାଣ ଭାଷାରେ କହିଛୁ ସେ ଚୂରାରୁ ଚୂରା ପାହାଡ଼ ହେଇଗଲା ମାନେ ଯେନ୍ ଲୋକେ ଯେନ୍ ଜିନିଷଟା ହଜିଯିବା ସେଟା ସେ ଜିନିଷଟା ତ ହଜିଗଲା ଚୋର ବୋଲବ ନା ସେଥିଲାଗି ଚୂରା ପାହାଡ଼ ଆଗେ ଥିଲା ରତ୍ନଗିରି। ଆପଣ ତ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ପୂଜା କରାଯାଉଛନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପିଢ଼ିଦର ପିଢ଼ି ବହୁତ ଦୂରରୁ କେନ୍ କେନ୍ ଦୂରରୁ ଆଇଛନ୍ ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ବେଲେ ଏଇ ଲୋକ ନେଇଛନ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ସମ୍ବଲପୁର ଏ ବାଟେ ନରସିଂହନାଥ ବେଲପଡ଼ା ଏ ବାଟେ ଜୟପାଟନା କାହିଁ ତମର ଗଡ଼ ଆଜି ନବରଙ୍ଗପୁର ଏ ବାଟେ ତମର ଗଡ଼ ଆନ୍ଧ୍ରା ଆମର କଳାହାଣ୍ଡିରେ ମାନେ ଶିବରାତ୍ର ଟାଇମ୍ରେ ଇନ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି ମାନେ ଆମେ ଆଗରୁ ଆଇଛୁ ପ୍ରାୟ ଯେନ୍ତା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ ଦିନ ରାତ ପୂଜା ପାଇସନ୍ ସେମାନେ ଇନ କେନ୍ ମାନେ ସେ ରାତି ନେଖା ଲିଙ୍ଗ ପଢ଼ସନ୍ ନା ଓ ସେଟା ହେସି ପୁରାଣ ହେସି ପାଲ ପଢ଼ସନ୍ ପାଲ ପଢ଼ା ହେସି ପରେ ପାଲରେ ପଡ଼ନ୍ ସେଟା ହେଉଛି ଦୀପ ଯଜ୍ଞ ଦୀପ ହେସି ଉଜାଗର ହେସି ପହର ହେସି ସେ ବାଟକେ ସୁଲ ପହରୀ ଚାଲୁଥିସି ପୁରାଣ ଚାଲୁଥିସି ଦୀପ ଯଜ୍ଞ ହେସି ମହାଦୀପ ବସା ହେସି ରାତି 1-2 ବଜେ ଟାଇମ୍ ଦେଖିକରି ଶିବଙ୍କର ମହାଦୀପ আর এই লোক অধ্যয়নে পড়ে অধ্যয়ন পড়বারটা সেদিনে অনেক অনেক ধন্যবাদ স্যার আপনার চূড়া পাহাড় বিষয়ে কহিলে আমি সরকার কে প্রত্যেক লোক গুহার করবো যে জায়গা যেটা আছে বহুত ফেমস প্লেস বহুত লোক আসন পুরা প্রত্যেক সাক্ষাৎ ভগবান অছন যেটা আজ্ঞা কহিলে পুরা 108টা শিবলিঙ্গ আছে বট সেটা ভিতরে ভিতরে পূজা পাচ্ছে মেন পূজা হল ইন আখা হেসি ধবলেশ্বর মহাপ্রভুঙ্কর আউ প্রত্যেক সোমবার এন্তা কৌশি দিন না কি মানে প্রত্যেক সোমবার আখা পূজা হেসি খালি শিবরাত্র কিংবা শ্রাবণ মাসে পূজা হেসি हनुमान बाटिका हनुमान अधा सरीचे बहुत बड़े सीनरी अच्छे हनुमान बाटिका बना अधा सरीचे वर्षा जो यहाँ पूरा सफा सुतरा था खरा मसरे बट वर्षा जो मैंने गच मैंने फिर भी परिवेश पूरा शांति पूरा शांति पूरा सुंदर लगे गोटे आसले बेले पूरा नेक्स्ट टाइम बाहर डिटेल देखूँ आप पूरा डिटेल एवं खाली आज ये मुई यूवी सांग अशोक सम्राट दुई तांके भी बहुत थैंक यू कहूँ से आज वीडियो जेनटा अच्छे सब शूटिंग कर अनुदान रे थैंक यू कहूँ मुई टाइम देवा जो समस्त हैप्पी श्रावण।